ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରୂପରେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ସେ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଲୋକ। ସେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକାରେ 14 ମୁଖାରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ସିନା ଦିଆଗଲା, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଉପଦେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ପଦରୁ ଓହରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟବାସୀର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି କୋଉ ସଭା ସମିତି ହେଲେ ବାହାରେ ଆପଣ ଧରିକି କାମ କରିବେ। ଉପଦେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏଇ ମୁଖାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଲୁକା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏ 14 ମୁଖା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେ ଆପଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ହବନି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛି ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ବୟସ ଉପକୃତ ହେବି। ସମୟ 3ଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସଂଗଠନ ତ ସଂଗଠନ ବାଟେ ଚାଲିଛି, ପୁରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଜନ କରିଦେବା କି ତାପରେ ଆସିଲେ ଘରେ ଭଲ ହବ। ঠিক আছে ডিক্লেরেশন হলো ডিক্লেরেশন হলো আগামী আমরা মতামত মধ্যে কিছু অসুবিধা নাই। মই আমরা জানিছি যে মতামত মতামত সম্পূর্ণ আছে। খালি ডিক্লেরেটা হলো কথাটা হলো সম্পূর্ণটা হলো তেমনি আপে আমরা অসুবিধা লাগে পরিবার না যাইকি ভোজন করবে খাইদেবা কোন ভাই জিকা খাইদা ভোজন করদেবা আজ্ঞা ভালো चलो 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 खाई पगे तापर खाई पगे कोई ना मु कइला हो नहीं चलो बोले तो पते होची हो खाई दे आगे ताला तो पसंद जानो तो समस्ती का मत भोजन कर देबा आगे आगोटे मत आसे आज्ञा गोटे 2 मिनिट आगोटे मत आसे जहाँ किसी रहला शपथ पाठ कर दे गाय भोजन करिया हां सही কথা এই কথা সেই नाना बोली सुनो तो नाना बोली को नाना मत मु कोन करी आज्ञा नाना बोली को किए को मत देबे अच्छा विष्णु चक्र मत ध्यान से सुनिबे। विष्णु चक्र मुखार जेतिक भाई माने हमर आसती भणी माने आसती काली सखर मते निंदा करी जे तालो सते मन माने मन इच्छा कर दे पळाली जहा होती सिस्टम रहउची ए जो कर्मकर्ता मान को आपण माने चयन करी देई छथि सेही कर्मकर्ता को आमे सीधा बर्तने शपथ पाठ करबा। आपण मानकर किछ अभियोग अछि कि के किछ कहिबा अछि विष्णु चक्र मुखार नाइ आसतु आज्ञा हमर दिबे शपथ पाठ कर देबे। सभापति हिसाब से महेंद्र बाबू सभापति महेंद्र आज्ञा उपसभापति संजय आज्ञा संपादक भरत आज्ञा
ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ